गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा भाई मान बापा मान नयागढ़ यही खंडपड़ार आपण मान जो कुंभारपड़ा नुआ गाँव जन्म होते ज्ञानी बापा पाला जगत को नूतन मोड़ दबा लोक कहते गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा चौखंबार संस्कृत नाटक चौखंबार संस्कृत नाटक ताकू ओडिया करी पाला जगत रे आपण मानकर निवेश करे देले सहे गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा जहा पाला जगत पई तंकर अनवद्य अवदान से भलिया पद मिलिवनी आउ आज केतरा पद तांकरी उपरे काली कहिछि आज बोला हबो तांको उपरे र कहिले कोन ना भक्ति अधिक सुधाकर अधिक भगवान को पई भक्त होछंती बापा बड़ दुनिया रे केई बड़ नुह भगवान निजे कहिछंती ममात्मेवो महादेव नामद गात्र संभव सुरेश मम भ्राताच स्वामी सुनुना ममात्मेवो महादेव हरिहर एक आत्मा ब्रह्मा मद गात्र संभव ब्रह्मा मो नाभि कमल जन्म होइछि लक्ष्मी मोर घरणी भाई मोर बलराम किंतु माने मोर केई नो ता उड़िया पद आपन को भागवत रे अछि एक आत्मा म पशुपति तारे न थाए मोर मोते तारे न थाए मोर माते तारे न थाए मोर माते भाई मोर सुर पारे लक्ष्मी दे मोर घराणे लक्ष्मी दे कहले भाई मोर सुल पानी लक्ष्मी दे मोहर घरणी नित्य बसई बक्षाळे भुवन मंडळे अरे विख्यात तुझे मोहर प्रियतमा हे दिनु हसे तरसामा तुझे मोर प्रियतम मो भाई मोर नुह मो स्त्री मोर नुह मो हरिहर आमे एक आत्मा मोर नुह तुझे मोहर प्रियतमा एही नुह तरसामा एही नुह हे ज्ञानी मंडली सेही क्रम रे आपण मानु कहिबा को जाउछि बापा भक्ति भक्त पाए भगवान जदि रही थांती ताले भक्त पाई रहिछंती उड़िया भागवत रे जगन्नाथ दास कहिले कहला भक्त हिते तरतान हिते तरतान मोर भक्त मो मित्र संसार जदि मोर मित्र किए मोर प्रिय किए से होछि मो भक्त ठार के प्रिय न सेही भली एक भक्त किए भगवान द्वापर जुग रे जहा देखिबे सबु आज्ञा आठे कोन आया भगवान देवकींकर अष्टम गर्भ संतान आठे मां गर्भ रे रहिले 8 मासे 8 जन्म नेले कंसर बंदीशाल रे 7टा कबाट रे गोटाए कबाट के 8 ताला पूरे ये जन्म हला पूरे सांग एकर के जण 8 सांग हेले 8 आपण मानकर गोपपुरे रहिले केते दिनी भगवान 3टा जगह रे खेला करिसंती गोटा हला गोप गोटा हला मथुरा आ गोटा हला द्वारका ये 3टा होछि पृथ्वी रे धन्य ता पाइछंती किए उत्तर प्रदेश वाला पाइछंती ज्ञानी बापा मान मारिछंती अष्टमल्ल को आज्ञा 8 मारिले अष्टमल्ल तंगर स्त्री संख्या केते अष्टपाठ महिषी 16,108 जहाको आमे अष्टपाठ महिषी कहि
मोर देह खराब तथापि मते खाली अड़ुआरे पकाउछ पाटी करना गेड़े से अष्ट ये जो सखा तंकर ता भीतर सुदाम होछ अन्यतम जिए तंकर बाल्य बंधु पिला दिने ता सहित खेली छंती ता सहित गोमाता चोरैबा को जाई छंती तंको सहित अनेक लीला करि छंती गौड़ीय वैष्णव कवि अभिमन्यु को मतरे डरु थाउ अंधा के राखी जाऊ गोरे राखी जाऊ गोरे जाना का जानी दुख कहे पाई सारो मोकोड़ा वृंदावन रे गाई चोरइले खुशी मिले से भितरे थांती अष्ट सखा साखर सखा रहिले सांग रहिले जो खुशी आउ कोठी नाही किंतु काल क्रमे भगवान हे जानते आज्ञा द्वारकाधिपति राजा राजा सुदाम किंतु से गरीब ब्राह्मण होला सिना पाए नहीं ज्ञानी बापा किंतु केते बेले हेले भगवान को नाम को छाड़े ना दिने तांको स्त्री कहले कहले हे तमे बिला दिने तांको सहित थिलो सिए बे द्वारका रे राजा धन्य से द्वारका माहे कथा कहले हबनी पद गाइबा को पड़िबो पालार प्रमाण दबा को पड़िबो धन्य से द्वारका माहे ब्रह्मांडर कर्ता भगवान वर्तमान द्वारकाधिपति राजा तमे जने सामान्य ब्राह्मण तुमको से कहीं पचारे तमे टिके जाऊ न तांको निकट को दिने खाइले ओळी उपास तथापि भगवान को नाम छाड़ुन जदि तमे कहउछ से तमर एते बंधु बोली ताले जाउन तांको पाखकू किछि धन आनिले हमें किछि दिन चली जिबा कहले अरे 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 स्वामी धन पाइया मन अछि धन देखि मन जन भूली जाए जगते अछि एक आदे धन पाइ लोके जीवन बापा जा पाखे धन नहीं से नारायण जा पाखे धन अच्छी से नारायण कहले ताहले मु जीवी जे किंतु मो सखा भारी खाद्य प्रिय खाइबा को भलो पाए कोन हम निकटरे अछि जे हमें दबा सेठी तमे जाओ तथापि मु देखुजी घरे कोन बंधु द्वार को खाली हाथ रे जानते नहीं श्रीमती ना ना बाबू रे खुद भजा भाजी देछि आपण मानकर श्रीमती बांधी देछि गंठिली रे कहले कोन करलो तमे गोटिका ओधाम सारा सर लहुणी खाए ना तू तू करी फिंगी दिए ताकू ये खुद बजार रुचिबो स्वामी हम घरे आ कोन अछि जे दबा कहला नहीं जा नहीं जा नहीं जा याकू नहीं था भगवान को श्रद्धारे दिए दबो भगवान ता ग्रहण करिवे एटी स्वामी
ଏଥିରେ ଖୁଜ ଭଜା ଅଛି। ବାନ୍ଧି ନେଇ କରି ଚଳି ଯାଏ ସୁଦାମ। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଏ କଥା। ଦ୍ୱାରି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ସୁଦାମ। କହିଲା ହେ ସଖା ହେ ସାଙ୍ଗ ହୃଦୟ ଦେବତା ସୁଦାମ ଭଗବାନ ଉଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ନାଇଁ ସଖା ତମେ ମୋ ସଖା, ତମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ। ସଖା ସଖା କେମିତି ଅଛ ସଖା? ଏତେ ଦିନ ପରେ ମନେ ପଡିଲା ନା? ସଖା ମନେ ପଡିବନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାରଣ। କହିଲା ବନ୍ଧୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲି ନିଖିଳ ଜଗତେ ନିଖିଳ ଜଗତେ ବନ୍ଧୁ କାହୁ ନ ମିଳିଲା ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲି ଦେବ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲି ଦେବ ନାହେ ପଡ଼ିଗଲା ସୁଦାମ ପାଦ ତଳେ। ତୋ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମେ ମତେ ମିଳୁରେ ସଖା। ମୋ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ। ମୁଁ ଗରିବ, ତୁ କାହିଁ ମତେ ମନେ ରଖିଛୁ? ସଖା ତମେ ସଖା ଯାହା ଯାହା ମୋର ସୁଖ ଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନରେ, ଏ ସୁଖ ଆଉ ମୁଁ ପାଉନି ଦ୍ୱାରାବତୀପୁରରେ। ଆଜି ମୁଁ ରାଜା ହେଇଛି ସତ, ଆଜି ଅଷ୍ଟପାଟ ମହିଷୀଙ୍କ ସେବା ପାଉଛି ସତ, ହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା? ବାଲ୍ୟକାଳେ ଯୋଉ ସୁଖ ଥିଲା ସେ ସୁଖ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ସଖା କଲା ଗୋପ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ଏବେ ତ ସୁଧେ ଆଉ ତୋର ମନ ଜାଣି ସେବ ହେଲେ ଅନୁକରଣ ଜାଣି ସବୁ ହେଲେ ଅନୁକରଣ ହେଲେ ଅନୁକରଣ ଗୋପର ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ସେବା କଲେ ସେ ସେବା କେହି କରିପାରିବେ ନା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି କୃତ ଯଦେ ଧ୍ୟାୟତେ ବିଷ୍ଣା ପ୍ରେତୟଂ ଯଜତେ ମତେ ତାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟରେ କଳଉ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତପସ୍ୟାର ଫଳ, ତ୍ରେତାରେ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ସକଳ, ଦ୍ୱାପରେ ସେବା ବିଧିମାନ, କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଦ୍ୱାପରରେ ସେବା କହିଲେ ସଖା କୁଆଡେ ଆସିଛ ଏ ଯାବତ କହୁନ? ଆଉ ଯଦି ଆସିଛ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛ? ସଖା କଣ ଅଛି ହେ ଗରିବ ନିକଟରେ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିବି? ସଖା ଏଇ ଦେଖ ଶ୍ରୀ କହିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁଦାମ, କହିଲେ ନାହିଁ ସୁଦାମ ମୁଁ କଣ ଆଣିଛି ବୋଲି। ଯୋଉ ପଦଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବୋଲିଥିଲି ହେଲା କହିଲା ତତେ କଣ ଅଛ କଣ ଆଣିବି? ତୁ ପୁରା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ
সন্ত কবি ভীম ভোই কইলে অন্তর বেদনা জানি পার বলি নাম তুম অন্তর যাবে ভগবান নিজে কাখ তলে জাবুড়ি রক্ষিথবা সুদাম সেই খুদ ভজা হে জ্ঞানী বাপা মানে ছড়েই আনিলে সরল বড়ি যে যাহাকু বাবু রুচই নাই সরল বড়ি যে যাহাকু রুচই নাই সুদামর খুদ ভজারে গোটিকা সরল বণী রুচে নাই হে জ্ঞানী বাপা মানে ধরিদেলে সেই খুদকু চাহিঁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ খাই পকাউଛନ୍ତି ভগবান কাইকে কথা কହୁଥିଲି না এই খুদ ভজা পাইলা পরে ভগবান ଆପଣଙ୍କର ଗାୟକ ଏକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା କହିଲେ ভকতু অধিক সুধাকর অধিক বিশ্বে আদর্শ দেখাই সেদিন আদর্শ দেখাই দেলা সুদাম বিশেষ ঘোষণা গায়ক মহাশয়ଙ୍କର আলোচনারে খুশি হই বালিকুদিয়া কুলমণি ডাকুয়া 51 টଙ୍କା পুরস্কৃত କରିଛନ୍ତି আশা করে সাদরে গ্রহণ করিবে বসুদেবম সুতদেব কংস চাণুর মর্দনম দেবকী পরমানন্দম কৃষ্ণ বন্দে জগৎ গুরু সেই জগৎ গুরু কৃষ্ণ ভগবান এই 51 টଙ୍କା প্রদান করিଥିବା পুরস্কার দাতাঙ্কর কুলমণি ডাকুয়াঙ্কর সর্ববিধ কল্যাণ করি মহাপ্রভু সর্বারিষ্ট খণ্ডন করন্তু সর্বে বলন্তু আনন্দে গোবা সারে ইয়াড়ি টিকে আসন্তু খালি শুঙ্গি দিଅନ୍ତୁ মানে মানে শুঙ্গিলে তো আপন বাসনা নেই গেলে আরে কোন করুଛୁ কালিয়া না সে টঙ্কাটা কাগু ଦେଇଥିଲେ আরে সে গায়কଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଇ ଦେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଠାକୁର ଦେବତା ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ 60 ପଉଟି କଣ ନଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବାସନା ଖାଲି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେମିତି ବାସନା ନେଇଗଲେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ ଆହା କି ଧନ୍ୟ ନେ ବାପା ଇଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଧନ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଝୁମି ଲାଗିଲାଣି ଏଇଟା সেই সুদামর স্নেহ দত্ত খুদ সঙ্গে সখা খেদ রাজ সমাজ থিলে খাই স্নেহর খুদ পাই সেদিন সুদাম দরিদ্র ভঞ্জন সুদামর দারিদ্র দশা কটিগলা বাপা মানে দিগলা আরতি অর্থার্থী জিজ্ঞাসু জানিবার ইচ্ছা জিজ্ঞাসা ভক্ত অর্জুন জিজ্ঞাসা अर्जुन जिज्ञासा वो गज आरती सुदाम अर्थाती जिज्ञासु आउ किए उद्धव उद्धव जेते पचारती भगवान कहउछंती उद्धवଙ୍କ मन बुझु नाही जळे द्वारका नाश जीवा मोर निवास मात्र दे मु पुणी जीवी निज ना प्रभु कौन करी ना छाड़ी दिया द्वारावतीपुर चलातु बद्रिकाश्रम ना कहीं बद्रिका जीवी कौन पाई जीवी कहला आश्रम नामे ज्ञानी मंडली उद्धव कहउछंती भगवान कहीं जीवी बहुत हल्ला मुपुणी जीवी मोर पूरी उद्धव पचारा भगवान मिछ कहूनटी कौन कौच मुपुणी जीवी मोर पुरी यहीटा कौन तो पुर नुह प्रभु तम जो द्वारावती रे आपण अछंती से द्वारावती कौन आपण नुह
ସେଇଟା ନା ରେ ଉଦ୍ଧବ ଏଇଟା ମୋ ପୁର ନୁହଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ ପୁର କୋଉଟା? ମୋ ପୁର ଯୋଉଟା ହଁ। ଏ ଯାବତ ସେ ଜାଗାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଆନ୍ତିନି, ତମ ପୁରକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଆନ୍ତିନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଆନ୍ତିନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଆନ୍ତିନି, ଅଗ୍ନି ଯାଆନ୍ତିନି, ଅଗ୍ନି ଯାଆନ୍ତିନି, ପବନ ଯାଆନ୍ତିନି, ପବନ ବି ଯାଆନି, ଗ୍ରହ ତାରା ଯାଏନି, ଗ୍ରହ ତାରା ବି ସେଇ ଯାଆନ୍ତିନି। ଜାଗାଟା ହଉଛି ମୋ ପୁରରେ। ତଥାପି ଉଦ୍ଧବ ଜାଣିପାରୁନି, ପଚାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତ ପୁର କିଏ କହୁନୁ? ସେ ପୁରଟା କୋଉଠି? ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲା ନ ତ ଭାଷ ଏତେ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ ଯତ୍ତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଥା ମ ପରମ ଭାଷେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡେନି। ନ ପାବକ ପାବକ ଶବ୍ଦର ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିର ଦାହିକ ଶକ୍ତି କାମ କରେନି, ଚନ୍ଦ୍ର କାମ କରନ୍ତିନି, ପବନ କାମ କରନ୍ତିନି, କେହି ସେଠି ନଥାନ୍ତି, ନଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିବେ ତୁମେ ଯଦି ପଳେଇବ ତୁମ ପୁରକୁ ତାହେଲେ ମତେ ନେଇଯା। ନା ଏ ପାଗଳ, ଯିଏ ମୋ ଜାଗାକୁ ଥରେ ଯାଏ ଏବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଆଉ ତାର ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଯାଇଛି ଫେରି ନାହିଁ ପରା ଅଛି ମୋ ଜାଗାକୁ ଯିଏ ଯାଏ ଯତ୍ତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ଯିଏ ଯାଏ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ତାର ଜନ୍ମ ହୁଏନି, ସେଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ମୋର। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତେବେ କଣ କରିବି? ତୁ ପଳା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ। ପ୍ରଭୁ ବଦ୍ରିକା କହିଲା ଯିବି ଯେ ଯଦି ବଦ୍ରିକା ଯିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ କାମ ତୋ ପାଦର କଠାଉ ମତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇବି, ବଦ୍ରିକା ଚାଲିଯିବି। ଆଶ୍ରମ ନାମେ ବଦ୍ରିକା ଏଠେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଦେଇଦେଲେ ପାଦୁକା। ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ବୁଝୁନାହିଁ, ପଚାରୁଛି ବାରମ୍ବାର। ତ୍ରେତୟାରେ ଆଉ ଜଣକୁ ପାଦୁକା ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ। ଜାଣୁ ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛି ଭରତ। ସେଠି ଭରତକୁ ପାଦୁକା ଦେଇଦେଲେ, ଭରତ ଅଡି ବସିଲା। ଭଗବାନ ତମେ ନ ଗଲେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯାଉ, ମୁଁ କଦାପି ଯିବି ନାହିଁ। କହିଲେ ହେ ଭରତ ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ରେ। କହିଲା ଜଗତରେ ଭାଇ ଯିବିନି ପ୍ରଭୁ। ନା ରେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ, ତୋ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା। କହିଲା ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ ପ୍ରଭୁ। ନା କଣ? ନା ତମ ପାଦ ତଳର କଠଉଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଠକିଦେଲ ମତେ, ଠକିଦେଲ, ଠକିଦେଲ ମତେ, ଠକିଦେଲ, ଠକିଦେଲ, ଠକିଦେଲ ମତେ, ଠକିଦେଲ, ମୋ ହାତେ କଠାଉ ଧରାଇଲ, ଠକିଦେଲ ମତେ, ଠକିଦେଲ, ମୋ ହାତେ ନେ ଏ କଠାଉ ନେ। ଉଦ୍ଧବ ଯେମିତିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଥିଲା ଭରତ ମୁଣ୍ଡେଇଲା, ନେଇକି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲା। ପୂଜା କଲା କଠାଉ। ଏ ଦେଶରେ ପାଦର ପୂଜା
ଜଗତରେ ମହାନ ପ୍ରଭୁର ଅଭୟ ପାଦରୁ ଯିଏ ରେଣୁଟିଏ ପାଇଛି ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛି ଜଗତରେ ସେ ଅମର ହେଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ସେ ଭରତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଉଦ୍ଧବ ପାଇଛି କଠଉ, ତ୍ରେତୟାରେ ଭରତ ପାଇଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ କଠଉ ପାଇବ, କଳିରେ ଜଣେ କଠାଉ ପାଇବ। ଦେଖିବା ପାଲା ବାଲା କହିବ ଆଜି ମୁଁ ଦିଟା ଯୁଗ କହିଛି କହିବ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଜ୍ଞାନୀ କିଏ? ଜଡ଼ ଭରତ ମୋ ଜ୍ଞାନରେ ନିପୁଣ, ଚତୁର୍ଥ ଭକତ ସେ। ଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ ଭରତ ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ଏ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବଳେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ମାନେ ଯେତେ ଅଛ ଭରତ କହିଲେ ପ୍ରାୟ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସାରା ଆଗେ ଆସି। କଣ 3 ଜଣ କିଏ? ये देश आपण मान ये देशर ना होची भारत। वर्षाणम भारत श्रेष्ठ देशानम उत्कल समदेश देश नास्ति। ये देश ना कौन? ये देश ना भारत आज्ञा। काली जदि तो पुओ पचार बापा ये देशर ना जते बले भारत न थिला थिला कोन? मु कहबी इंडिया। भारत पे इंडिया पाला रे कथा छी पाला काई कहू काली कहिथली पाला जदि शिखिबा कथा नाही तले पाला काई कहू? पालारे लक्ष लक्ष टंका सारिबे आपण मान राति निद्रा हेबे पालार किछि नूतन दिग्दर्शन कथा थिला। ए देशर ना जते बले भारत न थिला कोन थिला? थिला कोन? इतिहास कहउछंती सिंधु। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी कूल रे ए देश गढ़ी उठिथिला। अरे 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 मेसापोटा नदी कूल रे ग्रीक सभ्यता गढ़ी उठिथिला। नील नदी कूल रे मिस्र सभ्यता गढ़ी उठिथिला। वाह वाह ज्ञानी बापा ता पूर्व ए देश ना कोन था? कोन थिला आज्ञा? भागवत नवम स्कंदर अछि। ये देश अजना भथिला भारत ये देश अजनाभ थिला भरत भारत हिला। ये देशर ना था अजनाभ। भरतरु भारत होइछि। को भरत? राजा दुष्मंत माँ शकुंतला जो जो जन्म हला से कहती भरत। किंतु आउ कई याको भी खंडन करुछंती से कहउछंती ए भरत नो भागवत आउ जण भरतंग ना आपण मान को कहउछंती। ज्ञानी बापा मान से जो कथा चैनल तो लागिछि चैनल बाहर को कथा छाड़ी पारु नहीं मान मामान ए देश जो ना भथिला भरत भारत 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 से जड़ भरत हुंतु से राजा दुष्मंत भाई ए पुओ भरत हुंतु राम भाई भरत हुंतु जो भरत हो 3 जण भरत आउ जणे भरत अछंती जे नाट्य शास्त्र लिखिछंती जांका भरत मुनि को जा। वाह 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 ज्ञानी बापा मान वो ताले भक्त केते प्रकार? भक्ति भक्ति न यार मूल किए? भगवान। मूल होउछंती भगवान। से भक्त हो बा भक्ति हो भगवान नाहंती तो किछि ना। जोठी भगवान अछंती सब अछि। से महाप्रभु विश्वनियंता विश्वपिता सत्यनारायण स्वामी माँ जगदम्बे आपण मानकर मंगल करवा सहित बालिकुदिया ग्रामर मंगल हो माँ भणी मानकर मंगल हो सब पिला मानकर मंगल हो उभय पट पालाचार्यंकर मंगल हो लाइट माइक वाला चैनल भाई रुसिया भाई समस्त भगवान मंगल करंतु सर्वे बोलंतु आनंदे को बार।